First of all, we would like to introduce about ourselves. I am Sima Syokila from Accounting. I am Tista Yuruna Jelma from Accounting. I'm Alfira Intan Safitri from Management. I am Elsadin Nurlaili from Management. I'm Najwa Regina Putri Maharani from Management. Me, Desa Fiantisa from Management. I am Nadia Kamilia Rahma from Management. I am Rianti Adevi from Management. I am Sitiria Anggriania from Management. I'm Anissa Mutia Firdaramati from Management. I'm Vidya Rayu Hoirlinda from Management. Definition of vocabulary. TOEFL vocabulary refers to the specific set of words, phrases, idioms, and expressions that are commonly encountered and distinct in the TOEFL exam. It's not used everyday English in focus on academic and formal language use in educational, professional, and general context. Artinya, kosakata TOEFL mengacu pada serangkaian kata, frasa, idioms, dan ekspresi spesifik yang umum ditemui dan diuji dalam ujian TOEFL. Ini bukan sekedar bahasa Inggris sehari-hari. Kosakata TOEFL berfokus pada bahasa akademis dan formal yang digunakan dalam konteks pendidikan, profesional, dan umum. Verb. The word is used to describe an activity or action carried out by a subject or to describe the condition of the subject. Kata kerja. Kata ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh subjek atau untuk mendeskripsikan kondisi dari subjek. Example, analysis, distribute, recur. Analisis sama dengan menganalisis, describe atau menyumbang atau mendistribusikan atau membagikan. Recur membutuhkan atau masyarakat. The word that names a person, place, thing, animal, or idiom noun often function as the subject, object, or component. Kata yang menamai seseorang, tempat, benda, hewan, atau ide seringkali berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap. Example, benda, table atau bisa disebut meja, ball atau disebut dengan bola, car, mobil, phone, telepon. An adjective is an English word used to describe or modify a noun or pronoun to provide more specific information. Adjective describe characteristics such as quality, size, color, or quantity. Adjektif adalah kata sifat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan atau memodifikasi kata benda atau noun, dan atau kata ganti atau pronoun untuk memberikan informasi lebih spesifik. Kata sifat ini menjelaskan karakteristik seperti kualitas, ukuran, warna, atau kuantitas. Example, red car, sebuah mobil merah. A bright sky, langit yang cerah. The cat is cute, kucing itu lucu. Mary is a handsome boy. Mary adalah anak laki-laki yang tampan. My house is big, rumah saya besar. The words red, bright, cute, handsome, and big are called adjectives. The adjective used in the sentences further describe the person or object in question. Kata merah, cerah, lucu, tampan, dan besar itulah yang disebut adjektif. Kata sifat yang digunakan dalam kalimat tersebut menjelaskan lebih lanjut tentang orang atau benda yang dimaksud. Adverb. An adverb is a word that provides a clearer and more detailed description of a verb, adjective, or another adverb. Adverb atau kata keterangan adalah jenis kata yang berfungsi untuk memodifikasi atau memberikan keterangan tambahan pada kata kerja atau verbs, kata sifat atau adjective, dan kata keterangan lainnya atau another verbs. Adverb of time, example like yesterday, this morning, daily, recently, and tonight. Adverb of manner or how something happens, example like happily, hardly, slowly, softly, and quickly. Adverb of place or where something happens, example like anyway, behind, here, nearby, and somewhere.
are verbs of frequency or often. How often someone happens. Example like always, barely, often, sometimes, usually, and never. Similar words or synonyms are words that have the same or nearly the same meaning but different in form. Jadi kegunaan dari sinonim yaitu untuk menambahkan variasi kata dan menghindari pengulangan dalam berkomunikasi. Lalu ada contohnya yaitu yang pertama, beautiful sama dengan pretty, fast sama dengan quick, begging sama dengan start, and beneficial sama dengan useful, difficult sama dengan hard. Next is antonym word. An antonym is a word that has an opposite definition compared to that another word. Jadi antonim adalah kata yang memiliki definisi yang berlawanan dengan kata yang lain. For the example is hot and cold, panas dan dingin, near and far, dekat dan jauh, tall and short, tinggi dan pendek, quiet and noisy, tenang dan berisik, and destroy and create, menghancurkan dan menciptakan. Idioms is a group of the word that has special meaning which is different meaning from a literal meaning. So, in idioms, you cannot translate word by word, but you have to understand their meaning as a whole expression. Jadi, di idioms itu kalian gak bisa mentranslate satu persatu kata tersebut, tapi kalian harus memahami makna dari satu kalimat tersebut. Nah, contohnya ada break a leg, means good job. And then there's again is a piece of cake, means like easy. So if you wanna make a sentence like for example like a piece of cake, the example is we hope the question of exercise next week is a piece of cake. Jadi itu kayak kita berharap soal dari exam minggu depan itu sangat mudah kayak gitu. Nah, contohnya idioms itu kayak gitu. Jadi kita tidak bisa mentranslate satu persatu, tapi kita itu harus memahami satu kalimat tersebut itu artinya apa. This is elimination atau eliminasi. So elimination means to remove atau kita menghilangkan kata yang tidak boleh digunakan. For the first example is they all went to the market. So after the elimination is they went to the market. The word all atau semua is eliminate because the word they is already plural. And the second example is he entered into the room. So after the elimination is he entered the room. The word into is eliminate because enter already means to move inward. In Japan, it is common to remove shoes before entering a home. This custom shows respect for cleanliness and the household. Guests usually place their shoes neatly by the entrance and wear slippers provided by the host. Such practice reflects the Japanese value of politeness and attention to detail. Number 1. Which word in the passage is closest in meaning to carefulness? A. Shoes, B. Respect, C. Politeness, and D. Entrance. Number 2. The word custom in line 1 is close in meaning to A. Habit, B. Role, C. Food, D. House. 3. The word neatly in line 3 is closest in meaning to the opposite of A. Tidily, B. Necessarily, C. Carefully, and D. Politely. Number 4. The phrase attention to detail in line 5 means A. Ignoring smelting, B. Noticing smelting, and C. Cleaning the house, and D. Wearing shoes. Number 5. Which word does not fit the topic of Japanese home custom? A. Slippers, B. Cleanliness, C. Shoes, and D. Cooking. Di Jepang, melepas sepatu sebelum memasuki rumah merupakan hal yang umum. Kebiasaan ini menunjukkan rasa hormat terhadap kebersihan dan kenyamanan rumah. Para tamu biasanya meletakkan sepatu mereka dengan rapi di dekat pintu masuk dan menggunakan sandal yang disediakan oleh tuan rumah.
Praktik semacam ini mencerminkan nilai kesopanan dan perhatian terhadap detail yang dianut oleh orang Jepang. Nomor 1, kata manakah dalam bacaan yang paling mendekati makna kehati-hatian? A. Sepatu, B. Rasa hormat, C. Kesopanan, D. Pintu masuk. Nomor 2, kata custom pada baris 1 paling dekat artinya dengan A. Kebiasaan, B. Aturan, C. Makanan, D. Rumah. Nomor 3, kata neatly pada baris ketiga memiliki makna yang paling dekat dengan lawan kata A. Rapi, B. Berantakan, C. Hati-hati, D. Dengan sopan. Nomor 4, rasa perhatian terhadap detail pada baris kelima berarti A. Mengabaikan hal-hal kecil, B. Memperhatikan hal-hal kecil, C. Membersihkan rumah, D. Memakai sepatu. Nomor 5, kata mana yang tidak sesuai dengan topik adat istiadat rumah tangga Jepang? A. Sandal, B. Kebersihan, C. Sepatu, D. Memasak.